गोटे दिन आम समस्त को बुढ़ा हेबार अछि किंतु सत यह अटे जे समस्ते वृद्धावस्था भलरे व्यतीत करते नहीं। किछि लोक ताको खाली सही थांती। कहार वृद्धावस्था सम्मान शांति एवं हसरे भरा होता है तो कहार एकापण दुख एवं थकापण एवं पार्थक्य खाली एतिकी होइथाए जे केही उचित समय रे निज जीवन को बुझी जाइथाए एवं केही बुझे नहीं। सांग माने वृद्धावस्था अचानक आसी न थाए, ताहा धीरे धीरे आसी थाए। आमर आजिर अभ्यासरू, आमर निर्णयरू एवं आमर छोट छोट भूलरू आज जहाँ आमे करुचु ताहा निर्णय करिब काली आमे हसिबा बा कांदिबा। एथिपाई जदि आपण चाहती जे आपणकर वृद्धावस्था कहा उपरे बोझ नहीं हो, बरम गोटे एमिति कहानी हेउ जहाको देखिकरी लोके कहबे काश आमर वृद्धावस्था मध्य एमिति हेउ। तो आजिर एही कथा खाली शुणु नहीं, निज हृदय निश्चित करंतु। कारण जीवनर सबुठारु संकट यात्रा ताहा होइथाए जहा प्रस्तुति आमे केबे करी ही नहीं। जदि यही वीडियो आपणक हृदय को छुई जाए तो गोटे लाइक एवं कमेंट अवश्य करंतु। कारण किए जाने आपणकर यही छोट शेयर कहार वृद्धावस्था को एकापणरू बंचाई देब। नंबर 1, जमीबाड़ी पट्टापार्जार झगड़ारू निजको दूरेई रखंतु। सांग माने जीवन सारा लोक कौन करिथाए, दिन राति परिश्रम करिथाए, पैसा संचय करी गोटे छोट घर बनाई थाए कारण वृद्धावस्था शांति रे बंची पारिबो। किंतु बहुत थर सही घर, सही जमी, सही पट्टापार्जा तार दुखर सबुठारु बड़ कहानी बनी जाए। कोर्टर चक्कर, वकील फीस, तारीख पर तारीख एवं सत कथा यह अटे जे यही झगड़ार कौनसी शेष हुए नहीं। बहुत थर निर्णय आसबार आरंभरू मनीष दुनिया छाड़ी दे थाए एवं तापरे कौन होइथाए। जो घर पाई से निज जीवन लगाई देला सेठारे ना तो से रही थाए ना तो तार परिवार, बरम कौनसी तृतीय बा खाली कांथ ही रही जाई थाए। एथिपाई निज जीवन को कोर्ट कचेरी रे लगाओ नहीं। शांति कौनसी मध्य संपत्ति ठारू बेसी मूल्यवान होइथाए। नंबर 2, संपत्ति ट्रांसफर करिबारे शीघ्रता करंतु नहीं। आजिर समय आमे निज छुआ माननकु बहुत भल पाई थाउ एवं एही भल पाइबा एतिकी गभीर होइथाए जे आमे भाबी थाउ सबु किछि एबे तांकर नाम करिदेबा। कारण आमको लगी आमर छुआ केबे मध्य आमको दुख देब नहीं एवं यह सत मध्य हटे। छुआ माने खराब नुहंती किंतु समय, परिस्थिति एवं जिम्मेदारी मनीष को बदलाई दिए। आज जो पुओ आपण को कांधरे उठाई चली थाए काली सही जिम्मेदारी बोझरे आपण को समय मध्य दे पारि न थाए। एथिपाई भल पांतु किंतु बुद्धिमानर सहित निजर सबु शक्ति निजर पूरा अधिकार केबे मध्य थरटारे दियंतु नहीं। कारण वृद्धावस्था सबुठारु बड़ सहारा आपणक निजर स्वतंत्रता होइथाए। नंबर 3, निजर शेष संचय को संभाली रखंतु। सांग माने रिटायरमेंट परे जो पैसा आपणक पाखरे थाए ताहा खाली पैसा होई न थाए, ताहा आपणकर पूरा जीवनर परिश्रम होइथाए। किंतु बहुत थर आमे भावना रे आसी सही पैसा छुआ मानकर स्वप्न रे लगाई दी थाउ। पुओ बिजनेस आरंभ करुची, झियो को साहाय्य दरकार एवं आमे बिना भाभी चिंती निजर पूरा संचय राशि दे दियंती। किंतु जदि सही पैसा बुड़ी जीव तो कौन हेब। तेबे सही मनीष जी समस्त को सहारा दिए ताकू निजको सहारार आवश्यक पड़ी थाए एवं सबुठारु दुखर क्षण ताहा होइथाए जेबे औषध पाई मध्य हाथ पताइबाकू पड़े। एथिपाई साहाय्य अवश्य करंतु किंतु निजको दुर्बल बनांतु नहीं। 4, छुआ मानक जीवन रे आवश्यकता ठारू बेसी दखल दियंतु नहीं। भल पाइबा जदि सीमित अटे तो शांति दे थाए किंतु जदि सीमारू अधिक हो जाए तो बोझ बनी जाए। सबु समय रे छुआ मानकर साथी रे रहबा, सबु कथारे दखल देबा, सबु निर्णय रे निजर राय देबा धीरे धीरे संपर्क को दूर करि दे थाए। छुआ माने आपण को छाड़िबा को चाहते नहीं किंतु घुटन अनुभव करने को लागंती। एथिपाई निज पाई एक अलग दुनिया बनातु जोठारे आपण शौक पूरा करिथांती, निज सांग मानक सहित मिली थांती एवं निज सहित खुशी रही थांती। मने रखंतु खुशी रहिबा पाई अन्य कहार उपरे निर्भर हेबा सबुठारु बड़ दुर्बलता अटे। नंबर 5, बुलिबा एवं तीर्थर अपेक्षा करंतु नहीं। बहुत लोक कहती एबे काम अच्छी परे जिबा,
ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କେବେ କାହାର ଅପେକ୍ଷା କରିନଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ଶରୀର ମଜବୁତ ଅଟେ, କାଲି ତାହା ଦୁର୍ବଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଛି, କାଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜବାବ ଦେବ। ଏଥିପାଇଁ ଯାହା ଦେଖିବାର ଅଛି, ଯାହା ଜୀଇଁବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆଜି ହିଁ ବଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, ନିଜର ପସନ୍ଦର ଖାଦ୍ୟ ଆଦି ଖାଆନ୍ତୁ। ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଛୁଆମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ, ପରିବାରର ପସନ୍ଦ ଏବଂ ନିଜର ପସନ୍ଦକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଯେବେ ଶରୀର ସାଥ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ତ ସେହି ଜିନିଷ ଯାହା ଆମକୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ଆମେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ହୋଇଯାଉ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯେବେ ସାମ୍ନାରେ ଖାଦ୍ୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟରେ ତାକତ ନଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ନିଜର ଜୀବନସାଥୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ସାନ ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ରଖିଥାଉ। ଯେବେ ସେମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ହଜିଯାଉ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୁରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଇଛି, ସେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯାଏ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହାରା ବନିଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ହସନ୍ତୁ, କାରଣ ଶେଷରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁକିଛି ବେକାର ଅଟେ, ଯଦି ଶରୀର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପୁଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ଚାଲନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହିଁ ସୁଖୀ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ଜଡ଼ ଅଟେ। ନମ୍ବର 9, ନିଜକୁ ଏକା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏକାପଣ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବେମାରୀ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଏକ୍ଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ମଣିଷ ଏକା ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ। ନମ୍ବର 10, ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଖାଲି ଦିମାଗ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉ, ଲେଖିବା ହେଉ ବା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଖୁସି ରହିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାବି ଅଟେ। ନମ୍ବର 11, ଭଗବାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯେବେ ସମସ୍ତେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସାହାରା ବଞ୍ଚିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଈଶ୍ୱର ଅଟେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ଧ୍ୟାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିତରର ଶାନ୍ତି ହିଁ ବାହାରର ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ଶେଷ ସନ୍ଦେଶ, ସାଙ୍ଗମାନେ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ତାହା ଆମର ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା, ତ ସେହି ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ଲୋକେ ଡରନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଯଦି ଏହି କଥାଟି ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଗଲା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।